নমস্কার। আপনারা জানেন এর আগেও যেদিন আমরা প্রথম আমাদের নির্বাচনে প্রার্থীদের পরিচয় পর্ব করিয়েছিলাম, আমরা সেদিনকেই বলেছিলাম যে আমাদের যারা দায়িত্বে রয়েছেন, আমাদের নেতৃত্ব এখানে উপনির্বাচনে প্রচারে আসবেন। আমরা আপনাদের জানাতে চাই যে আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের নেতা শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ত্রিপুরার মাটিতে আগামী 14ই জুন পা রাখবেন এবং তিনি 6 নম্বর এবং 8 নম্বরের, অর্থাৎ 6 নম্বর আগরতলা, 8 নম্বর বর্দোয়ালির নির্বাচনী উপনির্বাচনের প্রচারের জন্য প্রার্থীদের সমর্থনে তিনি একটি বিশাল রোড শো করবেন এবং অন্যান্য সভা আছে। আগামী 14ই জুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগরতলার মাটিতে পা রাখবেন, ত্রিপুরা রাজ্যে আসবেন, মানুষের কাছে একটা বার্তা দেবেন। এবং শুধু একবার নয়, তিনি অন্যান্য বিধানসভার যেখানে যেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে সেই সব কেন্দ্রেও যাবেন। 14 তারিখ প্রথম তিনি আগরতলা দিয়ে শুরু করবেন, তারপরে অন্যান্য কেন্দ্রেও তিনি উপনির্বাচনী প্রচারে প্রার্থীদের সমর্থনে যাবেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও আমাদের অন্যান্য যারা আপনারা পেয়ে যাবেন স্টার ক্যাম্পেনারের লিস্ট, তারাও সময় মতো উপনির্বাচনের প্রচারে বিভিন্ন জায়গায় তারাও এক এক করে আসবেন। সুতরাং জাস্ট এইটুকু অ্যানাউন্সমেন্টই আপনাদের দেওয়াচ্ছি। থ্যাংক ইউ। আপাতত 14 তারিখ উনি আসছেন এবং তারপরে হয়তো আরো 1-2 দিন উনি আরো আসবেন। সব প্রোগ্রাম শিডিউলটা আমাদের তৈরি হচ্ছে এবং সেটা আমরা আগামীকাল হয়তো এন্টায়ার প্রোগ্রাম শিডিউলটা আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। তবে এটা ফাইনাল, 14 তারিখ সকালে তিনি আসবেন, 14 তারিখ সারাদিন তিনি থাকবেন এবং সম্ভবত তিনি সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হবেন, সাংবাদিকদের সাথেও তিনি আলাপচারিতা করবেন। I had this question. Your party particularly has asked, apprehending that there may be violence, like from your previous. That we told from the very beginning. From the very beginning. And we have lodged several complaints to the Election Commission of India and the Tripura State Election as well. So we are apprehending that, and you know that already a few incidents happened day before yesterday also, and even on yesterday also. And our leaders are also visiting those places today. So let's see. Now the Election Commission has said that earlier the norms is 50% webcasting. Now the Election Commission says that we are going for 100% webcasting. How do you see it? Let's see. Hope for the best. If Election Commission will definitely act like that, then definitely we will appreciate. But we have a lot of doubts on it. Yes. So we want to see what happened. Practical, yeah. But you appreciate that 100%? Yeah, we definitely appreciate. As a political party, we definitely appreciate if there is 100% webcasting, it's good. But we want further stringent action also. And has there been any recent incident of where campaigning materials has been destroyed? Yeah, yesterday also we told it has happened in Bamanchara and Daram under Surma Assembly Constituency. And it has happened in Juvarajnagar also, simultaneously in Agartala 6 as well. And is the incidence number less than earlier what you have faced in the civic court? Do you think? Let's see, No, because the question is not about that. The question is the confidence among the voters also. That is also very important. Even today also we did a door-to-door campaign in 8 Bardowali, where voters are telling, please ensure free and fair election. Now you can assess what is the position, what is the ground reality. The peoples are apprehending that there will be a booth looting, there will be a lot of things, snatching of votes and all these things. So we hope that Election Commission will definitely take some action. We will see. If not, then yesterday also we told we will sit in demonstration, we will do everything. Is it a challenge for the opposition also to bring out the voter to cast their vote? Do you think that is also a challenge? It is not the challenge for us. It is a challenge for the Election Commission for the free and fair election. It is their duty.
that the people of Tripura, they should exercise their power. If not, then it's a failure of the Election Commission of India and the central government as well, and the Tripura government, the state as well. So you have repeatedly raised allegations of people violence and violation of model code of conduct. The opposition CPIM has recently written to the ECI and the Chief Electoral Officer demanding that all the booths that will be going to polling on 23rd of June should be declared as vulnerable and central forces should be deployed in all of them. Do you agree with this demand? We have demanded earlier also. We also want that 100% booths should be vulnerable. So there should be a webcasting, even the CCTV, even there will be enough Central Reserve Police Force. So let's see, there is a meeting again, I know. Our party will participate and after that we will decide what we will do. Thank you. শুধু আক্রমণের শিকার হয়নি, আপনারা দেখেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা মন্দিরে পুজো দিতে গেছেন, সেখানে আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে আরেকটা মন্দিরে গেছেন, সেখানে আপনারা দেখেছেন যে বিজেপির গুন্ডা বাহিনী ফিস্ট করছে, পিকনিক করছে, উত্তাল গতিতে নাচ করছে, তাদের বিভিন্ন সাউন্ড বক্স, মাইক্রোফোন এমনভাবে বাজাচ্ছে যে একটা মন্দিরের সামনে পবিত্রতা নষ্ট করছে। তো সুতরাং দেখা যাক, উনি তো এমনি জেড প্লাস সিকিউরিটি ক্যাটাগরি ওনার রয়েছে, উনি আসবেন নিশ্চিতভাবে। আমরা তো অফিসিয়ালি জানাচ্ছি, ইলেকশন কমিশনকে জানাবো এবং রাজ্য সরকারের প্রশাসনকেও জানাবো। তাদের উচিত যে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত, রোজ দেখছেন কোনো না কোনো ইনসিডেন্ট হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে, আমাদের ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আমাদের কর্মীদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি তো গতকালকে বলেছি, এখানে বিজেপির হাতে সুরক্ষিত নয়। কাটার জেলা বলে একটা জায়গা রয়েছে, সেই জায়গায় বিজেপির গুন্ডা বাহিনী বিজেপির মন্ডল সভাপতিকে মারছে। তো এখানে তো নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এই পর্যায়ে রয়েছে, আর বিরোধীদের উপরে তো অত্যাচার আক্রমণ প্রতিনিয়ত হচ্ছে। দেখা যাক কি হবে। অভিষেক ব্যানার্জির কি প্রশাসনিক অনুমতিগুলো পাওয়া গেছে? আমরা অলরেডি অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি। যদি অনুমতি না দেওয়া হয় কি করবেন? দেখা যাক কি হয়, দেখা যাক। আগে দেখুন, আগ বাড়িয়ে কিছু বলা তো উচিত নয়। নিশ্চিতভাবে আগে প্রত্যেক কটা জিনিস বাস্তব কি হয় সেটা দেখা উচিত। আমরাও ভরসা রাখি, বিশ্বাস রাখি নির্বাচন কমিশনের উপরে। আমরা গণতান্ত্রিক, গতকালকে বলেছি আমরা অহিংস, আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাস করি। সুতরাং যা যা নিয়ম, আমরা সব নিয়ম মানব। এরপরে দেখি নির্বাচন কমিশন কি করে, কিন্তু ওনার আসার প্রোগ্রামটা ফিক্সড। থ্যাংক ইউ। হিন্দি 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 কোন জায়গাটা? অভিষেক ব্যানার্জি हम लोग इस আপনারা হিন্দি লাগবে হিন্দি তো চায় সবারই। इस उपचुनाव में हम लोग एकदम डट के लड़ रहे हैं। हम लोग कहीं भी 1 इंच का भी जगह नहीं छोड़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को सुविधा हो। हम लोग शुरू से बोल के आ रहे हैं कि ये चुनाव हम लोग सीरियसली लड़ेंगे, हम लोगों का उम्मीदवार सीरियसली लड़ रहे हैं, और हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो सर्वभारतीय जनरल सेक्रेटरी साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी जी ने ये चुनाव में आएंगे। और हम लोग आज खुशी है कि उन्होंने 14 तारीख, सिर्फ एक दिन नहीं और भी दिन उन्होंने आएंगे। पहले शुरुआत है 14 तारीख, 14 जून सुबह उन्होंने त्रिपुरा राज्य में अगरतला में कदम रखेंगे। और त्रिपुरा राज्य अगरतला में जो 2 उपचुनाव होने जा रहे हैं ये शहर में, एक 6 अगरतला है, एक 8 बर्दवाली है। ये दोनों क्षेत्रों में उन्होंने रोड शो करेंगे, सभा करेंगे, प्रचार करेंगे, और उसका साथ साथ उन्होंने हमारा प्रेस का जो दोस्त लोग हैं उन लोगों से भी उन्होंने मिलेंगे। इसका बाद भी उन्होंने फिर से आएंगे, फिर जाएंगे, कभी सुरमा जाएंगे, कभी युवराज नगर जाएंगे, कभी और भी प्रोग्राम करेंगे। वो सूची हम लोग फिर बाद में बोलेंगे। अभी फिलहाल 14 तारीख को तैयार है, उनका आना निश्चित है ये अगरतला शहर में। हम लोग उसके लिए जो करना है, और हम लोग जहाँ जहाँ जो एप्लीकेशन डालना है हम लोग डाले हैं, और उनका कार्यक्रम यहाँ जारी रहेंगे। और इनके अलावा भी और भी हम लोगों का स्टार कैंपेनर है जिन लोगों ने आगे इस चुनाव में आएंगे। बाकी चुनाव का सूची रेडी हो जाने से हम लोग आप लोगों को दे देंगे। फिलहाल जो परिस्थिति है इसको कैसे देख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन से आपने किस चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए आपने? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है एक डर के माहौल है।
फिलहाल जो स्थिति है अभी भी वही स्थिति है जो स्थिति कॉर्पोरेशन इलेक्शन में था, जो स्थिति नगर पालिका निर्वाचन में था। उस चुनाव में भी हम लोग देखे थे कि हम लोगों का प्रार्थी को मारा गया है, प्रार्थी के एक उम्मीदवार का आंख चले गए हैं। कुछ हम लोगों को कर्मी लोग हैं जिन लोगों के घर के ऊपर तोड़फोड़ हुए हैं, उन लोगों को मारे हैं। यानी कि उम्मीदवारों को जो बच्चे लोग हैं उनको भी छोड़ा नहीं गए थे। और इस चुनाव में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक ही तरफ वो एक ही हिंसा हो रहे हैं। वो हिंसा में कभी कभी हम लोगों को फ्लैग फेस्टून खोल दिया जा रहा है, चुरा लिया जा रहा है, फेंक जा रहा है। यह सुरमा जगह है जहां बीजेपी का एक नेता ने हम लोगों का एक कर्मी को धमकी दिया, बोला भाई बहुत खराब होगा तुम अगर तृणमूल करोगे। हम लोगों को फ्लैग फेस्टून फाड़ा गया है, हम लोगों को मीटिंग बंद करवा दिया गया है। 6 नंबर में भी वही हुआ है, 6 नंबर अगरतला में भी वही हुआ है, युवराज नगर में भी वो हुआ है, रैली हम लोगों का रोका गया है। तो हर जगह स्थिति तो अस्थिर है ही। और भारतीय जनता पार्टी तो उनको मालूम ही है, क्योंकि अगर ठीक से चुनाव होंगे, अगर मतदाता लोग उनका मत देंगे तो ये फिर से जीत नहीं पाएंगे। तो नेचुरली इनको तो वही तरीका है जो तरीका उन्होंने पिछले बार भी अपनाया, अभी इस बार भी अपनाएंगे, वोट देने के लिए नहीं देंगे। लेकिन हम लोग भरोसा रखते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम लोग बहुत सारे आवेदन किए हैं, पत्र दिए हैं उनको। अभी देखते हैं कि उन्होंने क्या करेंगे। उसके बाद अगर एक भी और भी ज्यादा हिंसा का घटना हुआ तो हम लोग रास्ते पे उतारेंगे, क्योंकि हम लोग हिंसा पे विश्वास ही नहीं है, हम लोग गणतंत्र पे विश्वास करते हैं। हम लोग रास्ते पे उतर के जो करना है वो करेंगे। Thank you. অনেক ধন্যবাদ আপনাদের।